خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج 14 جنوری کو سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں حکومت نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی تھی سویڈن کی شہریت کے لیے قانون سازی کے حوالے سے، اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی ہے، اور اس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کون کون سے انہوں نے نکات اس میں رکھے ہیں، کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نیشنلٹی کے لیے اب کتنا عرصہ لگے گا، کون سے لوگ اس کی زد میں آئیں گے، اس کی فیس میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بڑی اہم کہ یہ کب سے نافذ ہوگا، اور اس سے بھی اہم سوال یہ کہ کیا جو اس وقت لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کیا وہ بھی اس نئے قانون کی زد میں آئیں گے، یا وہ پرانے قانون کے تحت ان کی نیشنلٹی کی درخواستوں کے فیصلے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی نیشنلٹی کے حوالے سے خبر ہے کہ حکومت ایک قانون سازی کر رہی ہے کہ دوہری شہریت والے جو ہیں اگر وہ جرم کریں تو ان کی نیشنلٹی کو کینسل کیا جا سکے، تو وہ بھی آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ تو چلتے ہیں جناب ان تفصیلات کی جانب جو آج یہاں اسٹاک ہوم میں حکومت نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی تھی، جس کو سویڈن کی جج کرسی لاکو اتوک اس کو وہ ہیڈ کر رہی تھی۔ انہوں نے آج مائیگریشن کے منسٹر یون فوسل کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی، اور سویڈش میڈیا میں اس کی جو تمام تر تفصیلات آئی ہیں ان کو میں نے تمام میڈیا کو بغور اس کا جائزہ لے کے وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے لیے میں نے اکٹھی کی ہیں۔ اس حوالے سے سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فوسل، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سویڈن کا شہری بننا سب سے آسان ہے، پورے یورپ کے کسی ملک میں جو ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنا سویڈن میں سویڈش کا سٹیزن بننا ہے۔ یعنی آپ کو سویڈن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، آپ کو سویڈش زبان کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، تب بھی آپ سویڈن کے جو ہے وہ شہری بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی عجیب ہے، بلکہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک پاگل پن ہے کہ ان لوگوں کو سویڈن کا شہری بنایا جائے جو بالکل سویڈن کی زبان اور سویڈن کی کلچر اور چیزوں سے بالکل نابلد ہوں۔ تو یہ انہوں نے اس بات سے اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس میں جو مدت ہے نیشنلٹی کی، اس وقت جو ہے وہ 3 سے 5 سال ہے، جو شادی کر کے آتے ہیں وہ 3 سال کے بعد، اور دوسرے لوگ یہاں رہنے کے 5 سال کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ مدت ہم جو ہے وہ 8 سال کر رہے ہیں، اور شادی شدہ لوگوں کے لیے 7 سال کر رہے ہیں، جس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے کہ آنیسٹی آف وے آف لیونگ، کہ ایماندارانہ طریقے سے یہاں پہ رہنا۔ اس کے بعد تاریخ، ثقافت اور زبان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس قانون میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم مدت کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو مدت ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ شادی کر کے آتے ہیں وہ 3 سال کے بعد اور دوسرے 5 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم 8 سال کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کی آئیڈینٹی، شناخت کلیئر نہیں ہوگی، یعنی جو اپنا ملک کا پاسپورٹ نہیں دیں گے یا جو اسٹیٹ لیس ہوں گے، ان کے لیے جو ہے وہ 10 سال ہو جائے گی مدت۔ اور جو لوگ ریفیوجیز کی صورت میں آئیں گے، جن کو سویڈن ایز اے ریفیوجی ڈکلیئر کرتا ہے، وہ 7 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے انہوں نے کہا جی کہ شادی کی صورت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جس پارٹنر کے ساتھ شادی ہو وہ سویڈش سٹیزن ہو، اور کم از کم 5 سال سے وہ سویڈن کا شہری ہو، اور وہ 7 سال کے بعد اپلائی کر سکیں گے نیشنلٹی کے لیے، اور اس میں وہ کم از کم 5 سال جو ہے وہ اکٹھے رہے ہوں، اور اس میں اب بھی وہ اکٹھے رہ رہے ہوں۔ اس کے بعد جو لائف سٹائل کی انہوں نے بات کی کہ آنیسٹی وے آف لیونگ، جس کو خود انہوں نے سویڈش زبان میں کہا کہ ایماندارانہ طرز زندگی ہو۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، اور انہوں نے کوئی بل وغیرہ، یہ نہیں کہ ان کے جو یہاں کے ادارہ ہے کرونو فوگدن کا، جو آخر میں جس کے پاس بل چلا جاتا ہے، جس کو آپ اردو میں کرکی کا ادارہ کہہ لیں، اس کے پاس نہ وہ ان کا کیس گیا ہو، اور نہ ہی ان کو کسی جرم میں جیل کی سزا ہوئی ہو۔ تو یہ ایک ایماندارانہ طرز زندگی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو شادی کی صورت میں اپلائی کریں گے، وہ دونوں پارٹنرز کا طرز زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، سویڈن میں بھی اور سویڈن کے باہر بھی، اور جس ڈیٹ تک وہ اپلیکیشن دیں اس ڈیٹ تک وہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ جرم یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ان کی درخواست کو افیکٹ کرے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ سویڈش زبان کا جو ہے وہ ٹیسٹ دینا وہ لازمی قرار پائے گا، اور ساتھ ہی سویڈن کی جو ثقافت ہے
स्वीडन के बारे में जानना, इस मुआशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानना, इन चीज़ों का भी उससे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पे जो बच्चों के हकूक़ हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके तहत जो इंसानी हकूक़ हैं, तो उसमें जो बच्चों के हकूक़ हैं उनके बारे में भी उनको आगाही होनी चाहिए कि स्वीडन में बच्चों के राइट्स क्या हैं, ताकि वो अगर स्वीडिश सिटीजन बन रहे हैं तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जाने। ये टेस्ट में ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद मुआशी तौर पे खुद कफालत, यानी वो अपना खर्चा खुद उठा सके, उनकी आमदनी होनी चाहिए। जो दरख्वास्त दहिंदा है, यानी जिसने दरख्वास्त देनी है, एप्लीकेंट, उसको अपनी तनख्वाह या अपने बिजनेस से इस चीज़ को जो है वो प्रूव करना है। और ये हर साल के लिए वो एक क्राइटेरिया रखेंगे। मसलन जो आपका किराया मकान, दूसरी चीज़ें वगैरह निकालने के बाद 2025 में मसलन इस वक्त जो है वो 6186 स्वीडिश क्रोन एक सिंगल के लिए, और अगर जो जोड़े की सूरत में हो दो लोग तो वो 10,219 स्वीडिश क्रोन टैक्स की अदायगी के बाद उनके पास होने चाहिए अपने इखराजात जो है वो करने के लिए। इसके बाद ये है कि अगर जो एप्लीकेंट है जिसने दरख्वास्त देनी है स्वीडन की नेशनलिटी के लिए, उसने पिछले 3 साल में 6 महीने भी अगर उसने सोशल ली है, ये 6 महीने जरूरी नहीं कि इकट्ठे हों, 2 महीने 3 महीने करके भी टोटल 6 मंथ्स, अगर उसने अगर वो सोशल या गवर्नमेंट से इमदाद ली हो तो वो नेशनलिटी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या जो पेंशनर हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद उन्होंने फीस के हवाले से बताया, तो फीस जो है वो दुगनी करने की जो है वो तजवीज़ है। 1400 स्वीडिश क्रोन इस वक्त फीस है, लेकिन ये हो जाएगी 2900 स्वीडिश क्रोन। लेकिन बच्चों के लिए कम है, बच्चों के लिए 475 स्वीडिश क्रोन जो है वो फीस रखी गई है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब से नाफिजुल अमल होगा। तो जो नाफिज होने की डेट है वो 1 जून 2026 रखी गई है। अच्छा, ये यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि ये अभी तजावीज़ हैं, ये प्रपोजल्स हैं, ये लॉ नहीं बना। इसके बाद अभी इसके काफ़ी मराहल हैं, और मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। इस व्लॉग के आखिर में भी मैं उसका लिंक दूंगा कि स्वीडन में कानून किस तरह से बनता है। 9 स्टेप्स होते हैं। ये अभी कई कमेटियों के पास जाना है, वहां से गुजरना है, फिर पार्लियामेंट में जाना है, डिस्कशन होनी है, और फिर अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देगी, मेजॉरिटी अक्सरियत इन तजावीज़ को अप्रूव कर देगी, तो ये कानून बन जाएगा। अब जो कई मराहल आने हैं उनमें कई चीज़ें जो हैं वो इसमें चेंज हो सकती हैं, कोई नई इसमें ऐड हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो आज 14 जनवरी को प्रपोजल्स आई है सारी की सारी पास हुई, इनमें प्लस माइनस जरूर होगा, लेकिन मेनली जो है वो चूंकि हुकूमत की कहने पे ये सारा कुछ हुआ है, तो मेनली ये चीज़ें जो है लगता है वो चलेंगी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि जिन लोगों ने ऑलरेडी नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या वो भी इसकी जद में आएंगे या नहीं। तो कमेटी ने ये तजवीज़ किया कि वो इसकी जद में नहीं आएंगे। इसकी जद में वो लोग आएंगे जो जब ये कानून नाफिज होगा, यानी 1 जून 2026, उसके बाद जो दरखास्त लोग देंगे उन पे ये इसका इत्तलाक होगा। जो इससे पहले एप्लीकेशंस होंगी वो नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग मसलन 31 मई 2021 को स्वीडन में आए हैं और उनको 5 साल हो जाएंगे 1 जून 2026 से, तो वो इससे निकल जाएंगे, वो पुराने कानून के तहत ही आएंगे। उनको नए कानून के तहत उनकी एप्लीकेशन जो है वो शहरियत की नहीं डील की जाएगी। इसके बाद एक और शर्त जिस पे पहले काफ़ी बात हुई है कि क्या स्वीडन की नेशनलिटी लेते वक्त हल्फ लिया जाएगा कि आप स्वीडन के साथ और इस मुल्क के साथ वफादार रहेंगे, जैसा कि बहुत से मुल्कों में होता है, इंग्लैंड में होता है या कनाडा वगैरह में। तो कमेटी ने ये तजवीज़ किया कि हल्फ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सिस्टम हमने शुरू किया तो हमें इंतज़ामी तौर पर बहुत जो है वो मामलात को देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कि इसकी बजाय हर साल 6 जून को तमाम जो कम्यून्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, अपने उन शहरियों को बुलाते हैं और वहाँ पे एक तकरीब होती है। तो उन्होंने कहा ये काफ़ी है, हल्फ की जो है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका फैसला हुकूमत कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि हुकूमत अगर चाहे तो चेंज कर सकती है, अदरवाइज वो कहें जी कि जो है वो हल्फ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब नटशेल में वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो लोग स्वीडन की सिटीजनशिप के हवाले से जो तजावीज़ है जिनको जानना चाहते थे। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, और अगर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया, इसमें कमी बेशी भी हो सकती है, तो फिर वो 1 जून 2026 से
नाफिज उल अमल हो जाएगा। और इसमें अहम खबर यह है कि जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 90,000 एप्लीकेशंस हैं, या उस डेट से पहले जो लोग कर लेंगे वो इससे निकल जाएंगे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम खबर नेशनलिटी के हवाले से यही है, एक पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो बनाई जा रही है कि जो इस तजवीज़ पे गौर करे कि जिन लोगों के पास दोहरी शहरियत हो, डुअल नेशनलिटी हो, अगर वो कोई जुर्म करें तो उनकी स्वीडिश नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया जाए, फिर उनके पास अपने उस मुल्क की नेशनलिटी रहेगी जिसके वो सिटीजन है। इस तजवीज़ की स्वीडिश पार्लियामेंट में 8 से जो 6 जमातें हैं वो हमायत कर रहे हैं। सिर्फ लेफ्ट पार्टी, वेंसर पार्टी और ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी, वो इसकी मुखालिफ है। अलबत्ता जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, उनने कहा जी कि इस पे ये जरूर देखना चाहिए कि जिन लोगों ने छोटा मोटा जुर्म किया हो तो वो भी जो है वो इसकी जद में ना आए, या वो भी इसमें खौफजदा ना हो। तो बहरहाल ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा रही है जिसमें 8 जमातों के लोग होंगे, और वो इस चीज पे गौर करेंगे कि दोहरी नेशनलिटी वाले लोगों के लिए अगर जुर्म वो ऐसा को करें तो उनकी नेशनलिटी को कैंसिल किया जा सके। लेकिन जिन लोगों के पास सिंगल नेशनलिटी होगी, उनकी नेशनलिटी वो खत्म नहीं कर सकेंगे। और अभी भी जो स्वीडिश कानून है, इसके तहत दोहरी नेशनलिटी वालों की भी नेशनलिटी कैंसिल नहीं हो सकती। तो दोहरी वाली तो फिर भी शायद हो सके, लेकिन जिनके पास सिंगल नेशनलिटी हो उनकी कैंसिल नहीं की जाएगी। और सिंगल नेशनलिटी होना इस लिहाज से जो है वो मेरिट है। हमारे भी कहते हैं कि 2 घरों का मेहमान भूखा रहता है, तो एक घर का ही मेहमान बन के रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? और बाकी आज का जो व्लॉग है, इसके बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए, आपको कैसा लगा। अगर आप को ये अच्छा लगा है तो आप कम से कम इसको लाइक तो जरूर करें, और अपने कमेंट्स भी लिखें, और दोस्त साहब आपसे शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत।